सो जय जगन्नाथ सांगमाने आई होप आपण मन भल थे। मु सूरज स्वागत करुच्ची मोर चैनल एसएस न्यूज ओडिया 7 को। तो चलो स्टार्ट करबा आज 10टी बड़ न्यूज। तो ता पूर्व मो चैनल को टिके सब्सक्राइब करंतु, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम रे जाई फॉलो करंतु, लाइक करंतु एंड शेयर करंतु। तो चलंतु देखिबा आज टॉप 10 न्यूज। कोरोनार नुआ भेरिएसन JN1 भारत में आउ थे वृद्धि पाउछि मामला। भारतर कोरोना नुआ भेरिएसन JN1 मामला वृद्धि पाइबा स्वास्थ्य विभाग सतर्कता जारी करिछि। महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्णाटक भली राज्यगुड़िकर एही भारिएंट द्रुत गति व्यापीबारे लागिछि। महाराष्ट्र में गत 24 घंटार 48 नुआ मामला रिपोर्ट होइछि, जेउथिरे मुंबईर 183 जन सक्रिय रोगी अछंती। दिल्ली रे 93टी सक्रिय मामला रिपोर्ट होइछि, जेउथिरे स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह जगागत बढ़ाइथिबा निर्देश होइछि। केरल रे मे मासर 273टी नुआ कोविड रिपोर्ट होइछि, जहाँ अन्य राज्यरू अधिक। चारिपटे विवाद रे घेरी रहिछि पाकिस्तान एबे चारिपट विवाद रे जड़ित होई पड़िछि। भारत सहित सिंधु नदी जल विवाद तीव्र होइछि, जेउथिरे भारत निज जलाधिकार व्यवहार करी पाकिस्तान को जल जोगाण कमाई देबा देइछि। अफगानिस्तानर तालिबान सहर रे मध्य कुन्नार नदीर बंध निर्माण करी पाकिस्तान को जल जोगाण बंद करने को धमक देइछन्ति, जहाँ पाकिस्तानर कृषि को प्रभाव करिपारे। ईरान मध्य पाकिस्तान सीमारे 4 मीटर उच्च प्राचीरी तोली आतंकवाद और निशाद्रव्य चालन रोकने को चेष्टा करिछि। ईरान दाबी करिछि जे तांको देश रे हेउथिबा आतंकवाद आक्रमण पाकिस्तानर हाथ रहिछि। एही समग्र घटना पाकिस्तान को एक गंभीर अर्थनैतिक और राजनैतिक संकट रे पकाउछि। प्रत्येक पड़ोशी देश सहित विवाद बढ़िबार चलिछि, जहाँ पाकिस्तानर भविष्यता को नहीं चिंता सृष्टि करिछि। ओडिशा को बात्या आशंका नहीं, किंतु कालबैशाखी वर्षा सतर्कता। भूल खबर विरुद्ध रे IMD स्पष्ट। ओडिशा बात्या आसिबार कौनसी संभावना नहीं, किंतु राज्य में 12 जिला को बिजुली चमक और प्रबल वर्षा पाई येलो वार्निंग जारी कर पाणीपाग विभाग अनुजाई 27 रु 31 मध्य राज्य विभिन्न अंचल कालबैशाखी वर्षा हेबो। भुवनेश्वर, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा समेत केतक जिले में बिजुली चमक सहित 40 रु 50 किमी बेगरे झड़ वर्षा रहिबो। एथि सहित अरब सागर सृष्टि होइथिबा लघुचाप अवपात परिणत होई जहाँ शीघ्र स्थलभाग छुईब। 8 दिन पूर्व केरल छुईला मौसुमी। स्वाभाविक तारीख 8 दिन पूर्व केरल छुईची मौसुमी। 16 वर्ष पर एथर सहल केरल छुईची मौसुमी, जार प्रभाव में केरल 2 दिन धरी प्रबल वर्षा जारी रही। एसत आगामी 6 दिन पर्यंत केरल दक्षिण में राज्यगुड़िक प्रबल वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी नहीं सतर्कता जारी करिछि पाणीपाग विभाग। एपटे राज्यर विभिन्न स्थान में बदली पाग। कटक, भुवनेश्वर, पुरी विभिन्न स्थान में शनिवार सकाळु वर्षा आरंभ होइछि। राजधानी रे चलिबो हाइड्रोजेन बस। प्रारंभिक भाव राजधानी भुवनेश्वर रे 3टी हाइड्रोजेन बस चलिबो। एनई MOU सरिछि बोली सूचना देइछन्ति गृह और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। मंत्री एहा मध्य कहिछन्ति जे भुवनेश्वर रे जनगहलीपूर्ण ट्राफिक थिबा स्थान रे निर्माण हेबो ओभरब्रिज। पूर्व विभाग सहित एनई आलोचना सरिछि। मुख्यमंत्री एनई बैठक करिछन्ति। प्रारंभिक भावे नंदनकानन रोड और कल्पना रोड ओभरब्रिज निर्माण हेबो। डीपीएफ प्रस्तुत पई विभाग पक्षरु पदक्षेप आरंभ होइछि बोली मंत्री कहिछन्ति। कटक रे निर्माण हेबो तारकसी
କମର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେଣ୍ଟର। କଟକ ପାରମ୍ପରିକ ରୂପ ତାରକସି କାମକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବାକୁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏକ ଆଧୁନିକ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। CDA ନେଟାଲରେ ନିକଟରେ 10,000 ବର୍ଗଫୁଟ ଜାଗାରେ ଫିଲିଗ୍ରୀ କମନ ଫ୍ୟାସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର 2026 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ତିଆରି ହେବ। ଏଥିରେ ତାରକସି କାରିଗରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର, ଡିଜାଇନ ଷ୍ଟୁଡିଓ, ମ୍ୟୁଜିୟମ ଓ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ରହିବ। ନୀତି ଆୟୋଗର ବୈଠକରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଆହ୍ୱାନ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୀତି ଆୟୋଗର 10ମ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲଙ୍କ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ବହୁତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କେନ୍ଦ୍ର ସହଯୋଗ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ 73,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରେଳ ଓ 47 କୋଟି ରାଜ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପାଇଁ 2036 ଓ 2047 ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଠନ ହେବ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା ଓ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହାକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ନୀତି ଆୟୋଗର 10ମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 24 ରାଜ୍ୟ ଓ 7 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାଓ ନେତାଙ୍କ ଚିଠି ଭିତରେ ଲୁସ୍କାୟିତ ଆଶଙ୍କା, ଶୀଘ୍ର ଲୁଚିଯାଅ ମାରିଦେବେ। ଛତିଶଗଡ଼ର ଅବୁଝମାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମାଓ ନିପାତ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ ଆତଙ୍କିତ ମାଓ ନେତା ବାସବ ରାଜୁଙ୍କ ଚିଠି ବାହାରିଛି। ଡିଆଇଜିଙ୍କ ଯବାନମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମାରିଦେବେ ତୁମ ଚିଠି ରୁହ ଭଳି ଆଦେଶ ଥିବା ଏହି ଚିଠି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନାରାୟଣପୁର, ଦାନ୍ତବାଡ଼ା ଓ କୋଣ୍ଡାଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଦାବନ୍ଦୀ କରି ଚାଲିଛି ବିଶାଳ ଅପରେସନ। ଏହା 26 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନିପାତ ହୋଇ ସାରିଛି। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ସ୍ଥଗିତ, ପାକିସ୍ତାନର ବନ୍ଧୁତା ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ଭାରତ କଠୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଭାରତ ସରକାର ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି 1960 ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଚୁକ୍ତି ମୂଳ ବନ୍ଧୁତା ଓ ସହଯୋଗର ଭାରତକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କବାଦର ସମର୍ଥନ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସମବାହ ଜଳିତ ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିସ୍ରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଚୁକ୍ତି ମୂଳ ଆତ୍ମାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।